Lamsogo Swrangchati ni sarif zero ni Kokborok Koktwma o angno nilogi tongo Orupa Deborma tini ni Kokborok Koktwma ro ungkha. Hastini Montri Opera Dr. Manik Shaha BJP Bodoni candidate nungai bubagra khor doli wo tamshalo kaisa rally ni bishingti nomination bulai Afrika SDM Habanogo logi manjaka Assam Hastini CM Hemonto Bishok Sharma tei Manipur Hastini CM Nongthongbam Brian Singh 4 নম্বর টাউন বরদলি বিধানসভা কেন্দ্রনি বিজেপি নিঙ্গै বাতেনে হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা বওয়াগা খর আগরতলা দলীয় কাইসা কতর লাহার হিমবতন বিসিংতি বখাকস্তে ফিনথানি নমিনেশন বলাইয়া ফরকা আশা বিনি লগে মানজাকা আসামতে মণিপুর হাস্তিনি মন্ত্রী অকরাব থাকে সেটাই জয় নিশ্চিত এবং ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার আমরা আইপিএফটির সাথে আমরা অ্যালায়েন্স করেছি আপনারা সবাই জানেন যে ঘোষণা দিয়েছে আমরা নিশ্চিত যে আগামী দিন আবার ভারতীয় জনতা পার্টি জনতার সমর্থন নিয়ে ওনাদের আশীর্বাদ নিয়ে আবার এখানে ক্ষমতায় আমরা আসবো। আপনারা যেমনটা বলেছেন আইপিএফটির সাথে অ্যালায়েন্স সেই জায়গায় কিন্তু আইপিএফটি অ্যাক্টিভ বাড়তি সিটও প্রার্থী দিয়েছে সেই জায়গায় কি বিজেপি সেই প্রার্থী আমরা এগুলো ঘরে বাইরে এগুলো এক দুটো ঘটনা হয় আমরা এগুলো দেখছি কিভাবে এগুলো সমস্যা না এগুলো আমাদের কাছে আদৌ সমস্যা না এগুলো আমরা উইল সর্ট ইট আউট দেয়ার ওন্ট বি এনি প্রবলেম। স্যার বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আমরা বিরোধী তো আছে কোথায় বিরোধী তো এখন খুঁজেই পাচ্ছি না 0+0 कांग्रेस 0 सीपीएम 0 इक्वल टू 0 तो 0 ही मिलेगा और कहाँ मिलेगा हमको দেখতেই পাচ্ছি না আপনি ডোর টু ডোর করছেন কেমন সাড়া পাচ্ছেন সব সময় যেরকম থাকে এখন আরো বেশি বেশি সবাই সমর্থন জানাচ্ছে একটা চেহারা দেখলে বোঝা যায় মানুষ হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে গ্রিট করছে এতেই বোঝা যায় দিস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ মাইন্ড বোঝা যায় আমাদের উপর পুরো বিশ্বাস আছে এবং এত কাজ প্রধানমন্ত্রী যে এত কাজ করেছে ত্রিপুরার জন্য অ্যাক্টিস্ট পলিসি উনি নিয়েছেন এর ভাবা যায় না 8টা অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন উনি ভাবা যায় এখানে ট্রেন চলছে এখান থেকে ব্রড গেজের ট্রেন ত্রিপুরার থেকে 7টা 11টা এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছে কোনোদিন ভেবেছি আমরা কোনোদিন যে রাজধানী এক্সপ্রেস আগরতলা থেকে যাবে কোনোদিন মণিপুরে যাবে কোনোদিন ভাবিনি তো সেইভাবে ডেভেলপমেন্ট এয়ারওয়েজ ইন্টারনেট ন্যাশনাল হাইওয়ে সব দিকে সমস্ত জায়গার মধ্যে খালি ডেভেলপমেন্ট সেটা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই হোক এগ্রিকালচারের দিক দিয়ে হোক এডুকেশনের দিক দিয়ে আপনারা সবাই জানেন সব দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় বলেন ডেভেলপমেন্ট ছাড়া আমাদের কোনো কাজ না উনি সারাক্ষণ ধরে 2-3 ঘন্টা উনি ঘুমন বাকি সময় উনি মানুষের জন্য চিন্তা করেন আমাদের উপায় নেই সেই লাইনে আমাদের করতে হবে কিছু করার নেই সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলে 40টা আসন দখল করবে এবার ওরা হচ্ছে কথাশিল্পী মানুষ ওদের কথাশিল্পীর মধ্যে একটাই শিল্প ওরা জানে সেটা হচ্ছে কথাশিল্পী বাচিক শিল্পী ওদের কথা বলতে দিন কাজের কাজ কিছুই না আর আগেও আমরা ইতিহাস বলেছি অষ্টরম্বা ওদের কাজে আমি তো বলবো তো একদম ফুল তবে 50-এর অধিক নিশ্চিত আমরা পাবো সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমার সাথে আজকে সকালবেলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী উনি আশীর্বাদ করেছেন আমার সাথে একটু আগে এখানে যে আমি যখন মন্দিরে ছিলাম তখনই আমার কাছে উনি ফোনটা করেছেন জাস্ট ইমাজিন এর আগে আজকে সকালবেলা আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী উনিও আশীর্বাদ করেছেন এখানে যখন বসেছি মানে সাথে সাথে আমাকে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজি আমাকে ফোন করে আশীর্বাদ জানিয়েছেন এরপর আর কি লাগে আর দুইজন চিফ মিনিস্টার আমার সাথে আজকে ছিলেন ভাবা যায় কোনোদিন আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী তো সব মিলে আমরা বোঝা যায় যে আমরা কত শক্তিশালী হোয়াট ইজ দ্য মেইন গার্ড অন উইথ বিজেপি ইজ ইট ডেভেলপমেন্ট অনলি ডেভেলপমেন্ট স্যার পার্টি নিয়ে অনেক জায়গায় খুব দেখা দিয়েছে বিজেপি আপনি কি বলবেন আরে এগুলো ছোটখাটো বিষয়ের গাড়ি চললেও তো রাস্তার মধ্যে মাঝে মাঝে একটু জার্কিং হয় সেটা কি প্রভাব পড়বে কিছু না ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो नोटिस में चेंज हो रहे हैं ना लास्ट 5-6 साल में इसके लिए हम लोग बहुत बाकी है नोटिस को चेंज करना नोटिस को मेन लाइन से जोड़ना है डेवलपमेंट में इक्वलिटी रखना है तो ओनली मोदी जी कैन डू इट ओनली बीजेपी कैन डू इट दैट्स व्हाई इट इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा वोटर्स कि दोबारा अपने मनीष जी को सीएम बनाए दोबारा से बीजेपी का सरकार बनाए तो नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली त्रिपुरा क्या बनता है देखते हैं अभी 5 साल में काफी बदला हुआ है तो इसको बदलना बहुत बाकी है
इसलिए हम आप लोग से बहुत चाहता हूँ कि मनिक जी को सेम बैठाएं और अपने बीजेपी का फुल मेजोरिटी को मिल Sir, one precondition for development is peace. Do you think under this government, peace is also returning back to the region? No, you see, in the entire Northeast, peace has already restored. In Manipur, in Tripura, there is no violence anymore. So peace has already come. So development will be definitely there. How do you see the Naga issues? The Naga issues. No, Naga issue is an ongoing talk, ongoing process. It will continue, and settlement will be there. And what is the biggest trouble? Is it drugs? No. इसके बारे में आज ही बोलना है, आज ही बोल दीजिए। तो मेरा लगता है कि लास्ट टाइम जितना हमारा सीट था उससे तो से पास ज़्यादा ही होगा। कोई तो समस्या नहीं है, माहौल इतना बढ़िया माहौल है। सर 18 के मुकाबले 23 का माहौल कैसा लग रहा है आपको? पूरा 18 में भी अच्छा, आप थे। देखिए 18 का माहौल डर का माहौल है, आज शांति का माहौल है और शांति का माहौल में लोग ऐसा ही वोट देगा कि आगे भी शांति रहे और विकास भी हो। तो इसलिए मेरा हिसाब से लास्ट टाइम से रिजल्ट अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। और कांग्रेस और सीपीएम का जो जोट हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? तो 0 और 0 मिलने से 0 ही होता है, उसमें चिंता का क्या बात है? सर आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? बीजेपी देखिए देश भर में कांग्रेस 0 है, देश भर में सीपीएम 0 है, 0 और 0 मिलने से क्या होता है ना? भारत माता की, भारत माता की। अभी जो त्रिपुरा में सीपीएम का लीडर है वो तो लास्ट टाइम हमारा साथ ही बात करते रहता था, तो इसमें क्या है? कोई समस्या नहीं है। सर क्या लग रहा है बीजेपी अकेले सत्ता बना पाएगी या फिर गठबंधन? इस टाइम बीजेपी को अकेला सरकार बनाना है। और देखिए हमने त्रिपुरा का यूनिटी के लिए हमने कुछ कदम उठाया कि हम अकेला लड़ेगा, त्रिपुरा का यूनिटी रहे, त्रिपुरा में विकास रहे और त्रिपुरा में सबका अधिकार रहे। ये सोच के हमने अकेला लड़ने का फैसला किया। लेकिन आईपीएफटी हमारा हमेशा हमारा साथ होता है, इस बार भी है, लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है सर। क्या चीज देखिए इस बार इलेक्शन बन गया, चुनाव होगा, इसको देखिए या आपको मुद्दा क्या? पहले तो आज अगर आप पहले अगरतला आते थे, हर जगह में आपको लाल ऑफिस देखता था। अभी तो कोई लाल ऑफिस नहीं है, एकदम पूरा साफ है। सरकारी कर्मचारी को पहले महिला संदा देना पड़ता था, अभी संदा भी नहीं देना है। तो इसीलिए सरकार का जो काम है उसको भी देख के वोट देगा, साथ साथ में डॉक्टर मानिक साहा जी का जो चेहरा है उनको भी देख के लोग वोट देगा। और नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को लिए, वो दिल में रखते हुए लोग बीजेपी को वोट देंगे।
tangshalo jirenia SDM habanogo bubagrani tuidulma bai nomination dona thangka Swpna Deborma Koktwma ni buskanga bubagra shaka tipra mot habango phaike shaktharine samung tangnai hne Rani tuidulmung bai Zrainiani SDM habanogo nomination dona thangka bramgrang jek Swpna Deborma Mandai constituency ni engai batane Swpna Deborma no logi reikya bubagra Koktwma buskanga khok khengdani shaka 42 candidate document rekha habango phaike henge Borok mantai sontano tui khurang tisanai tei 70 BC romoi tiprasara sukjak tongmani abno tuino hamkaine bage samung tangnai hne shaka bubagra nukhuni engai kebo basaya chongmaribo Koktwma sunai rongno Koktwma rai rongno kisa wansugei sudi khlaidi hne shaka bubagra logi tongo candidate Swpna Deborma chairman Jagadish Deborma tei kubun adongro सब लोगों का अधिकार है चिल्लाने के लिए सब लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लोकल आउटसाइडर अगर जिसको प्रोटेस्ट करना है लोकल आउटसाइडर तो असली आउटसाइडर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो आज टिपरा मोथा टिपरासा के लिए फाइट कर रहा है और कुछ लीडर लोग अपने ही टिपरासा को आउटसाइडर बोल रहे हैं और जो आउटसाइडर है उनको उनका पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं तो ये सवाल आप उनसे करो। दूसरा बात स्वप्ना देबबर्मा TWF प्रेसिडेंट आप लोग ने बहुत लोगों ने आपका चैनल ने भी बोला कि कुमारी शायद मेरा बहन शायद प्रार्थी बनेगा क्यों सिर्फ पैलेस का राजा का बेटी ही प्रार्थी बन सकता है टिपरासा में एक गरीब किसान का बेटी नहीं बन सकता है आज तक कोई भी आंचलिक पार्टी ने एक बुरुई को चांस नहीं दिया ST सीट से लड़ने के लिए ये भी कंफर्म सीट टिपरा मोथा इस बार हमने रायमा वैली से मांडाई से ST रिजर्व सीट से और कमलपुर से भी दिया है मणिहार को कल्याणपुर से भी दिया है हमने और भी लक्ष्मी नाग अपना क्या बोलते हैं कल्पना सिन्हा उनको भी चांस दिया क्योंकि मैं चाहता में तो मेरी देवर अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये गर्व का बात होगा कि एक आंचलिक पार्टी से एक बुरुई MLA बन के आता है क्योंकि हम लोग बोलता है कि हम लोग सबको इक्वल चांस दे रहा है हम लोगों के रैलीज में सबसे ज़्यादा बूमा और बुरुई आता है लेकिन हम लोग सिर्फ उनको रैलीज में लाते हैं मंच में बोलने नहीं देते मैं जब तक चेयरमैन हूँ इनको कैंडिडेट भी बनाऊंगा और इनको जिताऊंगा भी और पूरा बुरुई को त्रिपुरा में जब तक बुरुई लोग आगे नहीं बढ़ेगा हमारा बुमा लोग आगे नहीं बढ़ेगा हमारा दोफा आगे नहीं बढ़ने वाला और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आउटसाइडर पहले उनके साथ प्रोटेस्ट करो जो असल में आउटसाइडर है अपना टिपरासा कोई आउटसाइडर नहीं है हम लोग सब टिपरासा है कोई आउटसाइडर नहीं है ये लोग जो छोटा सेंटिमेंट करके गेम खेलता है ना उनको भी समझना चाहिए जब एक बुकुंग बारा दूसरा बुकुंग बारा को आउटसाइडर बोलता है ना तो हंसता कोई और ये आप लोग सोचो What are the chances for the winning in Mandai constituency? As he is also a man. Not chances. It is the margin. Chances नहीं है margin कितना होगा वो आप लोग chances question does not arise. Chances question does not arise. margin कितना होगा 5,000 7,000 8,000 10,000 वो है question. उसमें आप थोड़ा सा बेटिंग करो अच्छा बेटिंग कौन जीता है उसके लिए ये बात नहीं है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा कितना मार्जिन से जीतेगा वही बात है आप लोग आने से क्या क्या करेगा आने से हमारा जो डिमांड है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए हम लोग फाइट करेंगे और उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड मिला तो डेवलपमेंट खुद आएगा क्योंकि सब लोगों ने हमको कहा है कि डेवलपमेंट आएगा 70 साल से जब तक हमने अपना डिमांड नहीं उठाया तो डेवलपमेंट के बारे में कोई नेशनल पार्टी ने बात नहीं किया तो हम भी समझ चुके हैं कि जब तक हम उनको हिलाते नहीं हैं तब तक वो लोग अपना हमारा बात नहीं करते तो वो आप देखेंगे क्या होने वाला है आज जो टिपरा मोथा का कितना कैंडिडेट नॉमिनेशन 42 है 42 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन दिया सब जगह में क्योंकि कल तो टाइम नहीं है और आज अंतिम दिन है आज लास्ट डे है और एक बात है कोकपिन है नहीं हाँ कोकपिन को मैं बोलना चाहता हूँ कि
मेरा बहन नहीं स्टैंड कर रहा है, मेरे परिवार से कोई नहीं स्टैंड कर रहा है, मैं भी नहीं स्टैंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ कीजिए कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कितना मार्जिन से जीतेगा वही बात है। आप लोग आने से क्या क्या करेगा? आने से हमारा जो डिमांड है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए हम लोग फाइट करेंगे, और उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड मिला तो डेवलपमेंट खुद आएगा, क्योंकि सब लोगों ने हमको कहा है कि डेवलपमेंट आएगा। 70 साल से जब तक हमने अपना डिमांड नहीं उठाया तो डेवलपमेंट के बारे में कोई नेशनल पार्टी ने बात नहीं किया। तो हम भी समझ चुके हैं कि जब तक हम उनको हिलाते नहीं हैं तब तक वो लोग हमारा बात नहीं करते हैं। तो वो आप देखेंगे क्या होने वाला है। वो आज जो टिप्पा मोर्चा का कितना कैंडिडेट नॉमिनेशन? 42 है, 42 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन दिया। सब जगह में आज करेगा? सब जगह में, क्योंकि कल तो टाइम नहीं है और आज अंतिम दिन है, आज लास्ट डे। और एक बात है, कोकपिन है नहीं, हाँ, कोकपिन को मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा बहन नहीं स्टैंड कर रहा है, मेरे परिवार से कोई नहीं स्टैंड कर रहा है, मैं भी नहीं स्टैंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ कीजिए। নম্বর আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রনি কংগ্রেস বদলি ক্যান্ডিডেট এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন তাংশালো নমিনেশন বলাই আফরকা বখাস্তে ফানি থানি। 6 নম্বর আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র ও কংগ্রেস বদলনি ক্যান্ডিডেট এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন তাংশালো নমিনেশন বলাই আফরকা বখাস্তে ফানি থানি। I also believe আমরা বিশ্বাস তাই হবে। Candidate ni mung
sakalai jamani yagulo yakshi bodolni candidate Ramudas baithangni amchayo chongbarini kok awai mungo angkhorka tangshalo 2023 বিধানসভা চংবারিও 13 প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র yakshi bodolni candidate Ramudas baithangni amchayo chongbarini kok awai mungo angkhorka o shalo bini logi tongo CPIM dugli bakhaksteni adong Narayan Dev নেত্রী আরতি নন্দ নেতা সুশান্ত দেব পার্থ বনিং নখবই CPIM ni adong rok Koktwma nimbusnga koknarak thani CPIM ni candidate Ramudas saka o bisiwo CPIM kebang budbai keplai engnai hnai te busaka BJP sarkar lukurongni hamkrainaya lukurok yakshi bodolno no kebang bud roi keplai khainai hini saka 1 থেকে 7 নম্বর বুথে আমরা বামফ্রন্ট মনোনীত CPIM প্রার্থী কমরেড রামুদাসকে নিয়ে এলাকা পরিক্রমা করছি মানুষের কাছে ভোটের আবেদন জানাচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি বিগত প্রায় 5 বছর যাবত বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার তাদের দেওয়া যে প্রতিশ্রুতি এই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করতে পারেনি প্রতিশ্রুতি দেওয়া 299টা প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি তারা কার্যকরী করতে পারেনি বেকারের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি বেকার মজুরি 340 টাকা করতে পারেনি 10,323 তার বেকার যারা চাকরিচ্যুত হয়েছেন তাদের স্থায়ী সমাধান করার কথা ছিল একটা কর্মসূচিও তারা কার্যকরী করতে পারেনি শুধু ভাষণ দিয়ে মানুষের উপর আক্রমণ করে মানুষের বাড়িঘর ভেঙে মানুষকে ভয়ে দাপিয়ে রেখেছেন এর মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাস করি এই রাজ্যের মানুষের গত 5 বছরের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রে আবার বিপুল ভোটে রামুদাসকে মানুষ জয়ী করবেন এবং রাজ্যে জনগণের সরকার গড়ার ক্ষেত্রে রামুদাস সেই ভূমিকা পালন করবেন এই আশা নিয়েই আমরা আজকে এই এলাকা পরিক্রমা করছি সবাইকে ধন্যবাদ Gondatisa 44 Raimabili Kendro ni BJP ni candidate Sri Vikas Sakma tangshalo nomination bulai Afrika Gondatisa SDM Habanogo Gondasara Bakakse 44 Raimabili Center BJP ni engai batainai Vikas Sakma Gondasara Bakakse tangphangni thanibo nomination bulai dekha logi tongo MP Deputy Tripura আমাদের রাইমাবিলি বিজেপির মনোনীত প্রার্থী আমাদের বিকাশ চাকমার মনোনয়নপত্র আমরা দাখিল করে এলাম সঙ্গে আমাদের শরিক দলের প্রেম সাধন ত্রিপুরা উনি আমাদের ডিভিশনের সভাপতি এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডলের সভাপতি আমাদের সংগ্রাম ত্রিপুরা আমরা সবাই গেলাম আমি আশা রাখছি এই রাইমাবিলিতে দীর্ঘদিন আমাদের একটা দাবি ছিল যে কোনো ন্যাশনাল পার্টির অ্যাসেম্বলিতে প্রার্থী হোক এবারে আমরা বিজেপির তরফ থেকে পেয়েছি গতবার আমরা আমাদের এজেন্স পার্টনারকে দিয়েছিলাম তো এবারে আমাদের বিকাশ চাকমা মহোদয় আমি আশা রাখছি মানুষের যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত যেভাবে সমর্থন আমরা পাচ্ছি আজকে মিছিলে এবং আমাদের যে এজেন্স পার্টনার আমাদের আইপিএফটির তরফ থেকে তো সবাই একতাবদ্ধভাবে আমরা প্রচারে যাব মানুষ গত 5 বছরে আমাদের এই এলাকার উন্নয়ন দেখেছে 25 বছরের উন্নয়নও তারা দেখেছে 5 বছরে আমরা যেটা করার চেষ্টা করেছি এই এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন বেসিক যেগুলি দরকার এবং আগামীতে আমাদের লক্ষ্য থাকবে যেগুলি এই 5 বছরে আমরা অসমাপ্ত রেখেছি করতে পারিনি সেইগুলিকে সম্পন্ন করে আরও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এই এলাকার উন্নয়ন করা মহকুমা হওয়ার পর থেকেই এই মহকুমা বঞ্চিত ছিল নানান দিক থেকে আমরা 5 বছরের চেষ্টা করেছি এখানে সব দিক থেকে উন্নয়নের জন্য আমি আশাবাদী গতবার আমরা আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনারকে দেওয়ার পরে এমএলএ দল ত্যাগ করায় এবারে আলোচনা হয়নি দাবিদার যেহেতু করেনি তাই আমরা উভয় দল আমরা আলোচনা করে এবারে রাইমাবিলিতে আমরা আমাদের বিজেপি প্রার্থী আমরা মনোনীত করেছি আপনারা দেখেছেন আমাদের অ্যালায়েন্স এখনো আছে তার জন্য আমাদের প্রেম সাধনবাবু আমাদের সঙ্গে তো গতবারের তুলনায় আরও ডাবল ভোটে ওনাকে জয়যুক্ত করবেন এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে একটাই অনুরোধ করব যে এই এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনারা দল বল নির্বিশেষে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই যেন বিকাশ চাকমাকে ভোটদান করেন
সবার বহুত মূল্যবান মনোনীত থাইজাকা চিনি বিকাশ চাকমা ওরা চিনি লাগি চিনি পার্টনার আইপিএটিনি ওরা চিনি ডিভিশনের সভাপতি দङ প্রেম সাগর ত্রিপুরা চিনি বিজেপি সভাপতি সম্মেলন जों ताबो मोनसे मनोनयन पत्र जमा दी फायग्रा जों आशा खायो जे एलाकानि उन्नति शांतिनि बागै जोंनि बिकास चाकमाना दल बल धर्म जाति जतना कार्य जों बने बुझिनाय तमन जोंके 25 বছর आबोनो आगे आबाद दिए सरकार जों जे एलाकामा वंचित खायो थानायाव जों चेष्टा खायो 5 বছর जों दुदल मियो आगामी दिनाव ताबो थायो आउन बागै जोंनि प्राथमिक बिकास चाकमाना बुझिनाय बागै आनजादना अनुरोध खायो तमनो जे उन्नयन और शांति बागै जना बिकास चाकमाना আমরা আমাদের যে মনোনয়ন পত্র আমরা জমা দিয়ে বেরিয়ে এমাত্র বেরিয়ে এলাম আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় সংসদ ত্রিপুরা সংসদ ত্রিপুরা আমার ডান দিকে রয়েছেন আমাদের শরীর দলের প্রেসিডেন্ট সাধারণ ত্রিপুরা আমার বাণী রয়েছেন আমাদের মন্ডলের সভাপতি সুমিরঞ্জন ত্রিপুরা আমরা আমাদের দলীয় তরফ থেকে 5 জন আমরা প্রবেশ করেছি এইমাত্র আমরা আমাদের মনোনয়ন পত্র পেশ করে আমরা বেরিয়ে এলাম জয়ের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন জয়ের ব্যাপারে আমি তো 100% নিশ্চিত কারণ আজকে আমাদের যে মনোনয়ন পত্রের বীজ সারা গঙ্গাসরার মানুষ আজকে দেখতে পেল যে এরকম জমায়েত নিয়ে আমরা যে এত জমাদল নিয়ে আমরা যে নমিনেশন পেশ করলাম জমা করলাম তো কাজে জয় নিয়ে আমরা 100% নয় আমরা 200% নিশ্চিত আমরা এই ক্ষেত্রে আমাদের 47 रामचंद्र गाटनी त्रिपुरा मथानी अंगई बातेने बरंगनां रंजित देब्रमा नॉमिनेशन याफरका एसडीएम हाबानगो खुवाई अमरपुर हातेनि सिमे खुवाई एसडीएम हाबानग जरा रेलिनि बिसिंदै नॉमिनेशन दलाख्या 24 रामचंद्र गदनी अंगई त्रिपुरा मथानी अंगई बातेने बरंगनां रंजित देब्रमा होहम ददम लाहार हिम बतकते रेलिनि बिसिंदै नॉमिनेशन दखा खुवाई एसडीएम हाबानगो लगितंगो आमचनि ईएम सुहेल देब्रमा कगनार थिनिबो बरंगनां रंजित देब्रमा शाखा बरक जितिके लगी रेखा कपलाई अंशिनाय 2018 बिसिनेस लाइ ताकलाइन 2023 विधानसभा चंगमनि बेलाइथन जुदा थांनाय थांचा करै फियाबा ताबो बबागान तुदुमंबाय जुदन थांचा बरंनि लगी नंबाय कपलानि अंनाय हिनि खाखा मुनारखा चंद्रका आश्रम बारी 26 जों आरोनि दुइटा नमिनेशन त्रिपुरा मथानि बुखाते जों आरो दिखाया एसडीएम ऑफिस खुवायो ओंखाय चिनि बरंगनां अनिमेश देबर माखाय 26 राम आश्रम बारिबो नमिनेशन दाखिल खालायका आं रंजित देबर माखाय 24 रामचंद्रका तो दाखिल खालायका आनि लगे तिनि टंका बरंगनां चिनि तिति बिसिनि इएम सुहेल देबरमा ताय आरो चिनि त्रिपुरा मथानि गोबां मा दं चिनि एजेंट विकास बाबू बोतंग ब्लॉक प्रेसिडेंट चिन वाईकेएफ नि टीडब्ल्यूएफ नि गोबां मा दं रबर फायका एवं जारा नरटिनर मीडिया फायने बरबो जोंनो ब्लाइके सुबा सुखायका पुलिस प्रशासन बो जोंनो ब्लाइ गाहाम काय सुबाखा आबुन बागे बरनो ब्लाइके हामबाय खलाय हामबाय फारो ओंखाय ताय कैसा जों वानसुगो जे तिनि जे चिनि लगी जे जेबाबे काय बर जोंनो सुबा सुखायका बा जेबाबे काय चिनि लगी फायका जों आशा खालायो जों बुसकांनि सबाव जोंखौ फलाय बुंसनाय एवं त्रिपुरा हास्तेबो जोंनो जत्तनि थानक्रा कुंगै बति फेलाय सार बति फेलाय ताक माने थाना इंगरंनि समय ताकलाय बाहाय ताकलाय आगिनि साय 2018 नि बाय ताकलाय ने गोबां मा फेलायो कारण ताकलाय खाय जों जत्तन थानचांका आगि खाय जों कागलायजा ताकलायके बुबागरन तैखांबाय जों जत्तन थानचा काय जों ताकलाय सबाव नखर जा गाबुनि बागिनो जों निश्चित जे जों जिजिसनाय सिखायसिनि बुरं गोनां इएम किसा सानाय रामचंद्रगढ़ एसएमई कन्स्टिट्युएन्सी नि जों दिनै दिनै कैंडिडेट बरंगनां रंजित देबरमनि दिनै नमिनेशन फाइल सबमिट खायका जों बबागान नेतृत्वे जों बुसकांगो गोबां मार्जिन बाय जों ब्लाइना थाङै दङ आबो बेलेग जों दिनै लोकल जुदा खालामो
47 आम्बासा विधानसभा केंद्रनि तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट चंदन मक तांगसालो नॉमिनेशन रखा आम्बासा एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर नि थानी कोक्तिसालो कैंडिडेट नि मुं साखलायजामनि यागोलो तृणमूल कांग्रेस दिनि तांगसालो नॉमिनेशन ब्लाइया फरका 47 आम्बासा विधानसभा केंद्रनि तृणमूल कैंडिडेट चंदन मक आम्बासा बखाक्सतिनि रिटर्निंग ऑफिसर संजीत देबरमानि थानी कप्लाई एंगाई हनै खाखामुं तुइजाक तृणमूल कांग्रेसनि चंदन मक सब জায়গা থেকে আমাদের যোগাযোগ চলছে এবং সবাই সিপিএম বিজেপি ত্রিপুরা মাতা সব ছেড়ে আমাদের দলে আমাদেরকে সাপোর্ট করছে। আচ্ছা কইনি আমরা পুরা আশাবাদী যে এখান থেকে আমি যে হব তৃণমূল কংগ্রেস মূল প্রতিপক্ষ কাকে মানছে শাসক দল না ত্রিপুরা মাতা না সিপিএম আমি কোনো পক্ষকে প্রতিপক্ষ মানছি না যেহেতু আমি আগেই থাকবো। Koktwma 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 Koktwma